किरामात औलिया हक हैं और हम ये मानते हैं कि अनबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औलिया के सरदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्यों नहीं कहा कि वो अल्लाह के फरिश्ते होंगे? उन्होंने अल्फाज किया है कि अब्द। अब्द का मतलब होता है फरिश्ते भी अल्लाह के अब्द हैं, इंसान भी अल्लाह का अब्द हैं। तो उसमें जिन भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, अल्लाह के अब्दाल भी हो सकते हैं। ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने फरमाया है। अगर कोई आदमी मेरे सामने आकर तावील करता है कि नहीं जी मैं तो या रसूल अल्लाह कह के अल्लाह के नबी को बराह रास्त नहीं पुकार रहा, मैं तो अल्लाह को पुकार रहा, मैं तो अल्लाह के नबी को मुश्किल कुशा नहीं मानता, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह इनके तवस्सुल से, इनके वसीले से हमारी मदद करते हैं। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग व बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लाम महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब रज़ामंद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना, और ये उसका बड़ा स्पेशल वर्जन है जो लाइवली कनेक्ट करता है। और मैं आपका मेज़बान नाचीज़ मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। एक मौजू है जो बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और अगर आप मुझसे पूछें कि दीन इस्लाम का खुलासा क्या है, किस चीज़ को वो सख्त से सख्त नापसंदीदा करार देता है, कौन सी चीज़ है जिसको वो जुल्म के पैराए में रखता है, वो कहता है शिर्क है ना, ये जुल्म है। और वो इतना अजीम यानी इतना बड़ा जुल्म है कि वो उसकी माफ़ी देने को भी तैयार है। वो जो रऊफ रहीम है, वो जो जुल अजीज है, वो जो बख्शने वाला मेहरबान है, वो जो करीम है, लतीफ़ है, खबीर है, वो ये कह रहा है कि तमाम गुनाहों की बख्शिश मुमकिन है, अलबत्ता शिर्क के साथ, यानी मेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक करार दिया जाए, ये मैं कबूल नहीं करता। तो एक बात क्लियर हो गई कि ये जो शिर्क है ये इंतहाई सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाहों का मैं अगर कहूँ अपने आम सादा अल्फाज में तो सरदार है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चलते फिरते उठते बैठते मामूली और गैर मामूली बातों से मैं और आप शिर्क के रिडार में होते हैं? क्या हर दूसरा काम जो हम मोहब्बत और मवद्दत में करते हैं उसमें शिर्क के अनासिर आ सकते हैं? क्या शिर्क गालिब आ सकता है मेरे तौहीद वाले ईमान पे कि जिसका आगाज मैंने ला इलाह से किया है? और अगर ऐसा है तो मुझे किन बातों से एहतियात करनी है, किन बातों से नहीं करनी है? एक बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उलमा ही इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं, वरना ये टॉपिक उन लोगों के लिए नहीं है जो इल्म से दूर है। लिहाजा आज मैंने ये सवालात पूछने हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ मैंने आज इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ, मेरे साथ तशरीफ फरमाएं बहुत ही मेहरबान, मैं समझता हूँ आलिम फाजिल होने के साथ साथ शोबे तदरीस से का गहरा लगाव, बड़े बड़े साज़ा मदारिस के इनसे लिखवाते हैं, फतावे हों या मुताले से मुतालिक रिलेटेड चीज़ें हों या वो बहुत सारा मवाद हो, उसका सारा खासा क्रेडिट इनको जाता है। और मैंने ये बात सिर्फ इन्हीं के हवाले से नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने इनके हवाले से मुझसे ये बात फरमाई है। दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ा आसानी से मैं बिला झिझक इनसे सवाल पूछ लेता हूँ, ये भी एक आलम की शफकत होती है। तो आज मैंने इनसे ऐसे ही सवाल पूछना है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ मुफ्ती अब्दुल बाकी अखुंज़ादा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दूसरी तरफ अपने दूसरे हर दिल अजीज मेहमान को खुशामदीद कहना चाहता हूँ। इन्होंने पिछले प्रोग्राम में बड़ी धूम मचाई, लोगों ने बड़ा पसंद किया, इनकी जो रेफरेंसेस थे, जो किताबों के हवाले से उन्होंने बात की, वो भी काबिल गौर और मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश थी कि एक इंसान को जिसको हम ये सोचते हैं कि शायद वो ज़ाहरी तौर से सुन्नती लिबादे में नहीं फिट होता, उसने रिसर्च कर रखी है और वो अपना मुकदमा रख रहा है और फिर शिर्क के उन्वान के ऊपर बड़ी सॉलिड रिसर्च साबित हुई है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ, रिसर्चर हैं और यूके में तशरीफ फरमा होते हैं जनाब लियाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। मेरा बुनियादी सवाल यही है, मुझे ये बता दीजिए कि शिर्क की कितनी अकसाम है, किन किन बातों से शिर्क हो जाता है और किन किन चीजों से आप चाहे कुछ भी कर लें वो शिर्क पे काउंट नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उवैस रब्बानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर कि आपने एक ऐसे मौजू का तयन किया और उसको इस प्लेटफॉर्म पर ले आए कि आज हर चीज़ पर बात हो रही है, लेकिन जो बुनियादी अकीदा है जिसकी दुरुस्तगी पर ईमान का इन्हिसार है वो है कि अल्लाह की ज़ात के साथ
अल्लाह की सिफात के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। बुनियादी तौर पे जो शिर्क है उसकी दो किस्में हैं। एक शिर्क फी ज़ात है कि एक अल्लाह है और एक अल्लाह की तरह कोई नऊज़ु बिल्लाह है। तो ये अल्लाह की ज़ात में जो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर इस जमीन और आसमान में खुदाए रब्बुल इज्जत के बराबर कोई शरीक होता उस जात में, तो वो निज़ाम सारा फसाद में मुब्तला हो जाता। ये शिर्क ज़ाती है। दूसरा शिर्क जो है वो शिर्क सिफाती है। शिर्क सिफाती ये है कि खुदा न खास्ता मैं आपके बारे में ये कह दूं कि जी उवैस साहब को बेआईनी ही वही सिफात हासिल है जो नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के हैं, तो ये शिर्क फी सिफात है। जैसे शिर्क फी ज़ात हराम है वैसे शिर्क फी सिफात भी हराम। इसी तरह फिर शिर्क की दो किस्में और बताई गई है, एक है शिर्क अकबर, एक है शिर्क असगर। शिर्क अकबर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में या सिफात में किसी को वही मानना जो अल्लाह की जात या अल्लाह की सिफात है। और शिर्क असगर इसमें थोड़ी तफसील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस उम्मत पर शिर्क असगर से डरता हूं, और वो शिर्क असगर ऐसी है कि जो चींटियों के पैरों की जैसी आहट मुझे और आपको महसूस नहीं होती, वैसे वो दिलों में दाखिल हो जाती है। तो किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, फिर हम अल्लाह से इस बारे में क्या दुआ मांगे? तो फरमाया कि आप मांगो कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिशै व अना अअलमु, ए अल्लाह मैं इस बात से पनाह मांगता हूं कि मैं आपके साथ किसी को शरीक ठहराऊं और मुझे इसका इल्म हो। व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु, और अल्लाह मैं इस बात से पनाह मांगता हूं कि मैं तेरे जात के साथ तेरे सिफात में किसी को शरीक ठहराऊं और मुझे मालूम ना हो। एक अजीब हदीस, आपको शायद आप दोनों हजरात पहली मर्तबा यह हदीस जिंदगी में सुने, और वह हदीस ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी सुबह उठ के अगर ये बात कहे कि अगर मेरा कुत्ता ना होता, अगर मेरी बतख ना होती, लसुरिकना, तो हमारे घर चोरी हो जाती, फरमाया ये भी शिर्क का एक किस्म है, ये भी शिर्क की तरह एक बात है कि अगर मेरा कुत्ता रात को ना होता, अगर बतख भी ज्यादा टेंटे करती है किसी को देख के, और कुत्ता भी भौंकता है, अगर ये ना होते तो हमारे घर चोरी हो जाती, फरमाया ये भी शिर्क की एक किस्म है। अब इस्लाम ने बड़े गुनाहों में जैसे गुनाह से रोका, वैसे गुनाह के जो दवाई है उससे रोका। मिसाल के तौर पे सूद हराम है, सूद से भी मना किया, शिबाए सूद से भी मना किया। जिना हराम है, जिना से मना किया। आंख जो बदनजरी करती है और वो जिना की तरफ ले जाने वाले हैं, उससे भी मना फरमाया। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने हमें शिर्क से भी मना फरमाया। और हर वो बात, जैसे मैं किसी को कहूं ना कि जनाब आप चाहें और अल्लाह चाहें, फरमाया ये भी शिर्क की एक किस्म है, ये भी शिर्क की एक किस्म है, ऐसे मत कहो। तो ये शिर्क को हर तरह से ऐसा खालिस दीन अल्लाह ने दिया कि फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस एक अल्लाह है जिसकी न जात में कोई शरीक, न सिफात में कोई शरीक, न उसका हमसर कोई है। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह न इधर है न उधर है, वो अकेला तन्हा करने वाला है। ठीक हो गया, वो अकेला तन्हा करने वाला है, हर काम का वहदुल्ला शरीक है। अब इसमें इस्तफसार मेरे दिल में पैदा हुआ है और लियाकत साहब से मैं सवाल पूछूंगा, अगर यही माना और मफहूम शिर्क का लिया जाए, फिर तो लियाकत साहब खतरात लाहक हैं कि मेरी हर बात में शिर्क का गुमान गालिब आ जाएगा। मैं कहूंगा कि जैसे लियाकत साहब चाहे और जैसे अल्लाह चाहे, तो इसमें कहीं शिर्क के नासिर आ रहे हैं। मैं अल्लाह के रसूल के लिए, जैसे हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तो क्या इसमें शिर्क का गलबा आ रहा है और हम किस तरह से बच सकते हैं? इस पर ज़रा वजाहत फरमा दें।
माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे भाई के हमें ये समझना चाहिए कि क्या बात थी जो मुशरिक थे, मक्का के मुशरिक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल उनसे यही दावत दी थी कि एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करनी। तो वो क्या वजह थी जो वो उनका जो ज़हन है वो ये मानने के तैयार नहीं था कि एक अल्लाह हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मुतालिया करें, मैंने एक किताब पढ़ी है द बुक ऑफ आइडल्स, वो किताबुल असनाब है, वो लिखी हैं अपने शेख हिशाम इब्न कल्बी रहीमुल्लाह। ये बहुत पहली किताब है, द फर्स्ट किताब, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि जो मुशरिकीन थे उनके अकायद क्या थे अल्लाह के बारे में। तो वो वहां से हमें बताते हैं कि उनका अकायद था कि एक अल्लाह है जो जिसने इस कायनात को बनाया है, सारे मतलब है रिज्क वो देता है सब कुछ। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो जात सब कुछ सारे काम जो है ना खुद अकेले करे। वो अपने रब को अपने अपने इंसान की तरफ समझते थे कि जैसे एक इंसान है वो सारे काम नहीं कर सकता, तो ये हो नहीं सकता वो हमारा जो रब है वो भी सारे काम कर सके। इसलिए उसने ये मिनी गॉड बनाए हैं जो वो आइडल जिसकी वर्शिप करते थे कि ये जो है ना हम इनकी इबादत करेंगे। इबादत की बहुत मुख्तलिफ उसकी शरह हैं, जैसे वो रोज़े भी रखते थे उनके लिए। जब भी वो अगर किसी जर्मनी में जाएं, ट्रैवल करें, तो वो पहले बुतों को पूछते थे, उनसे मन्नत करते थे कि आप हमें सलामत लेके जाना और वापस आना। तो उनका ये था कि ये जो है ना, ये हम इनको राजी करेंगे, खुश करेंगे, तो ये फिर अल्लाह के हमारी शफा करेंगे, क्योंकि वो जो बड़ा खुदा है ना वो हमारी नहीं सुनता, वो आम लोगों के नहीं सुनता, तो वो एजेंट के थ्रू वो सुनेगा। तो इसलिए उन्होंने मुशरिकों ने ये चीज जो है ना अपने बुतों को इतना उन्होंने मोहब्बत की और उन्होंने वो एक राइवल सिस्टम बना दिया कि बुतों को अल्लाह के मुकाबले में ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो बुत हैं ये भी इनके पास भी वही पावर है जो खुदा के पास पावर है। तो तभी आप कुरान में भी पढ़ें तो जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुछ ऐसी उनकी जो गंदम होती थी, कोई ऐसा सामान होता आता, वो अपने बुतों के नाम करते थे। जो लेस क्वालिटी वाला होता था ना, वो कहते ये हमारे अल्लाह के लिए हैं। यानी हमेशा उन्होंने बुतों की तरजीह दी है। उनका ईमान यही था कि ये हमारे जो बुत हैं ये अल्लाह सुब्हाना व तआला के डिवाइन क्वालिटी रखते हैं। तो यही मसला ईसाइयों में है, यही मसला हिंदू मजहब में है। वो सब कहते हैं हम एक अल्लाह को मानते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारे जो अहले हदीस भाई हैं उन्होंने ये पुकारना उसको एक इबादत बना दी। वो कहते हैं हर किस्म की जो पुकार है ना ये इबादत हो जाती है। तो वहां वो क्या करते, जो भी बुतों की आयतें ना वो नबियों पे ठोकेंगे कि आप नबी को मतलब अगर कोई कहता है या रसूलल्लाह मदद, इसका मतलब है कि आप जो है ना शिर्क कर रहे हैं। वो खुदा के बंदो, वो जो बुत थे जो मक्के वाले बुतों को पुकारते थे, उन बुतों को वो खुदा मान के बुलाते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि ये हमारी मदद करेंगे। तो मुसलमान का तो अकीदा भी नहीं हो सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टिंका भी नहीं दे सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाजत के अलावा, क्योंकि वो खुद मोहताज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी कायनात का मालिक है। तो तौहीद का मतलब ये होता है कि अल्लाह को एक मानना उसकी जात में, सिफात में और अफवाल में। तो मैं ये गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से भी कि हमारे मदरसों में अकायद की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, जैसे अकीदा तहाविया हो गया है, ये हमारे मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, यूके में भी यही अब सिस्टम चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फितरों की वजह से हमारे जो सही उलमा है यहाँ के यूके के वो तरजीह देते इस बात के।
اچھا، میں نے بہت بہت پوائنٹس آپ کی گفتگو سے لیے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بڑے سالڈ آرگومنٹس ہیں. مفتی صاحب سے یہ پوچھوں گا، جیسے کہ لیاقت صاحب نے فرمایا اب کسی کو ندا دینا، پکارنا شرک کے زمروں میں تو نہیں آتا. لیاقت صاحب فرما رہے ہیں مثلاً اگر ہم اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں تو کیا یہ ایسا ہے معاذ اللہ کہ کمپیئر کر کے ہم کہیں کہ بتوں کو پکارے جانا اور رسول اللہ کو پکارے جانا ایک جیسی کیفیت ہے؟ کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہوگا مفتی صاحب؟ دیکھیں، اس معاملے کو بہت غور سے سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیاقت صاحب نے ایک بات یہ فرمائی کہ ہمارے ہاں عقائد کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے لیاقت صاحب کی اس بارے میں نالج کی کمی میں کہوں گا. عقیدہ تحاویہ، شرع عقائد، اسی طرح سے بہت ساری کتابیں ہمارے ہاں باقاعدہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اور ہمیں اس بارے میں بہت ایک مضبوط نالج دے کر بھیجا جاتا ہے اور پھر ہر آدمی اپنے علم کے حساب سے اس میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اب جہاں تک ندا کی بات ہے، یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی نے یہ جملہ زبان سے نکالا، یہ مشرک ہو گیا، یہ کافر ہو گیا. ایسی بات مطلقاً نہیں ہے. یہاں پر دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا. میں آپ دونوں حضرات سے درخواست کروں گا بہت غور سے میری بات کو سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے. ایک وہ امور ہے جو تحت الاسباب آتے ہیں، ایک وہ امور ہے جو فوق الاسباب آتے ہیں. وہ امور جو تحت الاسباب ہے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ ویس صاحب مجھے آپ یو کے سے کنیکٹ کر دیجئے، لیاقت صاحب آپ یو کے میں میرا یہ کام کر دیجئے، بھائی میرے لیے پانی لے آئیے، یار خدا کے لیے مجھے کھانا کھلا دیجئے. یہ وہ امور ہے جو تحت الاسباب ہے. اس میں کسی بھی انسان کا ایک دوسرے کو پکارنا، ایک دوسرے کو اس کے لیے مدد طلب کرنا شرعاً یہ شرک کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا. دوسری قسم ہے وہ امور جو فوق الاسباب ہے، جو کسی بھی انسان کے طاقت میں، قدرت. میرے خیال ہے مفتی صاحب کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے. لیاقت صاحب آپ تو میرے ساتھ ہیں نا، آپ تو مجھے سن پا رہے ہیں نا؟ اچھا، میں نے آپ سے پوچھنا ہے، دیکھیں انہوں نے ریلیونٹ بات کی، دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. جی میں آپ اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ کوشچن میں نے اپنے ہمارے جو شیخ صاحب ہیں نا ان سے بھی کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ جو یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے شفا دو، یہ مطلب مسلم امہ میں یہ بہت فیمس ہیں. آپ ایجپٹ میں چلے جائیں گے وہ بولے کہ یا بدوی، آپ مصر میں چلے جائیں گے وہ یا رافی ایسے بولیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے شفا دو، ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے. ہم اس پہلے آدمی سے پوچھیں گے بھائی یہ جو آپ نے کہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے شفا دو، اس کا آپ کیا مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحیم اللہ آپ کو فائدہ اور نقصان بغیر اللہ سے دے سکتے ہیں؟ اگر وہ بولے ہاں، پھر ہم نیکسٹ کویسچن پہ جائیں گے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ان کی خود ایسی طاقت ہیں کہ اللہ کی خلق میں وہ خود اللہ کے علاوہ پیدا کر سکیں؟ پھر اس کے بعد ہم یہ بولیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خود کی طاقت ہے کہ وہ جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تیسرا آخری کویسچن ہوگا کہ کیا آپ کا پورا توکل اور یقین ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی آپ کی یہ شفا کریں گے؟ تو اب اگر وہ کویسچن کریں یس، تو پھر ہم اس کو بولے کہ بھائی صاحب آپ نے تو وہی کام کیا ہے جو مشرک کرتے تھے. کیونکہ مشرک بھی وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں. یعنی بنیادی بات یہ ہے کہ فائدہ اور نقصان دینے والی حقیقت ذات صرف اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. مطلب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم کو گولی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بچاؤ، میں مرنے والا ہوں، بچاؤ.
یہ پکارنا تو یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یا اللہ مجھے بچاؤ میں مر جاؤں گا. لیکن آپ اس کو میٹافوریکل جملے میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اصلاحیت دی ہے، اسپیشلٹی دی ہے، جس کی وجہ سے وہ دعائیں دیں گے یا انجیکشن لگائیں گے تو اللہ مجھے شفا دے گا. تو حقیقت بات اللہ ہی پہ ختم ہوتی ہے. جب تک آپ نے اگر اللہ کو نکال دیا بیچ میں تو وہ شرک و کفر ہو جائے گا. یہ بنیادی جو ہے نا، یہ ہمارے اسلام میں عقائد ہیں کہ مخلوق میں چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، ایک ٹنکا بھی اللہ کے اجازت، اللہ کے فضل و کرم سے نہیں دے سکتا. یہ جو بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ ہمارے جاہل لوگ ایسے عقیدے بناتے ہیں کہ ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی کو بلائیں گے تو وہ اللہ سے زیادہ جلدی ہمیں مدد کریں گے. یہ عقائد غلط ہے. ان کو اپنے ایمان کی دوبارہ توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندو، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مخلوق کے محتاج ہیں. اللہ کہتا ہے میں الغنی ہوں، میں وہ ذات ہوں جو کسی مخلوق کا محتاج نہیں، اور تم سب جو میری مخلوق ہو وہ تم میری محتاج ہو. تو اس سے پتہ لگا ہر ولی، ہر نبی اللہ کا محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ بڑی ریلیونٹ بات لیاقت صاحب آپ نے کی ہے. آپ کی گفتگو کو میں اگر اس پوری گفتگو کا نیوکلس کہوں تو کم نہ ہوگا، بلکہ اس میں اس سے زیادہ ایک کویسچن کریٹ کرنا چاہتا ہوں. ظاہر آپ جو فرما رہے ہیں عمومی طور سے یہی مزاج ہے. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور سے جو مسالک جنم لیتے ہیں وہ اسی چیز کو ٹیگ لائن بنا کے ایک جنم لیتے ہیں. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یا کا لفظ استعمال کر دیا، مدد کے آگے جملہ مدد کے لگا دی کسی کے اسم کے آگے، تو فوراً سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی صف میں معاذ اللہ آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ شرک کر رہے ہیں اس کی ذات میں، صفات میں. مگر آپ نے کلیئر کیا، آپ نے ڈاکٹر کی بھی مثال دی ہے. میں ایک ریلیونٹ کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مفتی صاحب کے پاس جا سکوں، اور وہ یہ بات ہے، آپ نے جب منی گاڈ کا ذکر کیا، یہ فلسفہ جو پرانا ہے کہ آج بھی باقی ہے کہ جنت میں لوگ منی گاڈ کی حیثیت سے جائیں گے، کیونکہ ہمارے محبوب انجینئر صاحب نے فرمایا کہ منی گاڈ کا درجہ مل جائے گا انسان کو جو مومن ہوں گے. Astaghfirullah, there is no such concept of mini god in Islam. منی گاڈ اگر آپ نے منی گاڈ مان لیا تو پھر آپ نے وہی کام کیا جو مکہ کے مشرک کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کو منی گاڈ مانتے ہیں، ہم بڑا خدا نہیں مانتے. تو آپ اگر عیسائیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی یہی کہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، پھر وہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی وہی کام کر سکتا ہے جو اکیلا رب کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے تو ایک پارٹنرشپ بنا دی ہے نا. اسلام میں پارٹنرشپ ہے ہی نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کو مانا اس کی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں. یہ مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم یہ چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی کہی ہے نا، میں بالکل آپ کے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ کچھ ہمارے یہ علماء ہیں، وہ عام جو عوام ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ علماء اکرام کے پاس وہ دین ہوتا ہے، توحید ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بلند ہوتا ہے، لیکن جب وہ عام جاہل عوام کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں بھائی دے گا تو تمہیں داتا دربار والے دیں گے، یقین ان پہ ہی رکھو وہی دیں گے، تو یہ چلو عالم تو سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ بات ایک میٹافوریکل اگزامپل دے رہا ہے. لیکن جو جاہل آدمی ہیں اس نے تو اپنے اندر ایک نئے آئیڈیا بنا لینے ہیں کہ چھوڑو اللہ کو، ہم داتا کے پاس جائیں گے وہی ہمارا کریں گے. یہ ہمارے جو علماء کی ہے نا، یہ بہت کمی ہے کہ دیکھیں توحید ہماری ہمیشہ توحید رہے گی. آپ ولیوں کو بھی مانو تو توحید پہ کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نبیوں کو بھی مانو پکارو، لیکن اگر اس عقائد کے صحیح آپ ساؤنڈ
अकायद रख के पुकारोगे तो कभी भी शिरक नहीं हो सकता। ठीक हो गया, कभी भी शिरक नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, लियाकत साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उन्होंने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा देखें जो या रसूल अल्लाह मदद या गौसे आजम मदद या इस तरह के जुमले कहता है, वो ये नहीं कहता कि ये अहबाब, ये शख्सियात, ये मोतबर मुकद्दस लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात और सिफात में यानी कि उसके साथ खुदा और माबूद हैं। वो दरअसल एक इन्होंने एग्जाम्पल दी कि एक डॉक्टर के पास जाना और उसको कहना है कि जी मैं मरीज हूँ, मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे दवाएं लिख के दें, मुझे शिफा चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि इसका हर किसी मकसद नहीं कि खुदा शिफा नहीं दे सकता, बल्कि हतमी शिफा तो खुदा से मिलनी है, ये नुमाइंदा है, शिफा को हम तक पहुंचाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे लिया जाता है या इसके दूसरे माने? मेरी बात बीच में कट गई थी, वैसे मैं दो बातें आपको सामने क्लियर करना चाह रहा था। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक उमूर आदिया, आदतन जो कि उमूर है जो असबाब के तहत है, मैं मुझे दवाई देकर दे दो, मुझे इंजेक्शन लगा लो, मेरा ऑपरेशन कर लो, तो ये वो चीज़ें हैं कि ज़ाहिर शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि दवा लो, दवा भी सुन्नत है, और अल्लाह ने कोई भी बीमारी ऐसी नाजिल ना फरमाई जिसके लिए दवा नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें माताहतल असबाब, इसमें किसी को भी पुकारना ये शिर्क का दर्जा नहीं है। एक वो उमूर गैर आदिया है। वो उमूर गैर आदिया क्या है कि जैसे अल्लाह रज़्ज़ाक़ ज़ात है, अल्लाह वहाब ज़ात है, अल्लाह खालिक ज़ात है, अल्लाह वो चीज़ करने वाले हैं जो कोई नहीं कर सकता। उन उमूर में किसी को पुकारना उस गरज, उस नीयत से कि जैसे अल्लाह कर सकते हैं ये करेंगे, इसको अब शिर्क करार दिया जाए। अब इसमें हमारे जो लोग या अली मदद कहते हैं, या जो लोग या गौसुल आजम कहते हैं, या जो लोग या रसूलुल्लाह कहते हैं, वो एक तावील करते हैं। वो तावील मैं आज आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहाँ इस पर उमूमी तौर पे फतवा शिर्क या कुफर का लगता है। वो ये कहते हैं कि दरअसल हम जो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद, ये या रसूलुल्लाह मदद नहीं है। हम अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह रसूलुल्लाह के वसीले से हमारी मदद कर दे। या अली मदद, अगर एक आदमी कहता है कि अली वैसे मदद करेगा जैसे अल्लाह करते हैं, तो ये तो शिर्क है, ये तो कुफर है। लेकिन एक आदमी ये कहता है कि या अली मदद का मतलब मेरा ये है कि या अल्लाह मैं अली की शख्सियत को आपके सामने बतौर वसीला पेश करता हूं, आप इनके वसीले से मेरी मदद फरमा। या गौसे आजम का मतलब यही ले रहे हैं। अगर एक आदमी अपने उस बात में तावील करता है, देखें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक बहुत मशहूर कौल है। हजरत ने फरमाया कि अगर किसी आदमी की बात में 99% इस बात का शायबा है कि ये काफिर है, और 1% इस बात का इसमें से निकल रहा है कि नहीं हम इसको इस्लाम पर महमूल कर सकते हैं, तो हम उस 1% को लेकर उसको मुसलमान करार देंगे, ना कि उसको काफिर और मुश्रिक करार देंगे। बहुत तो अच्छी। इसीलिए अगर कोई आदमी मेरे सामने आकर तावील करता है कि नहीं जी मैं तो या रसूल अल्लाह कह के अल्लाह के नबी को बराह रास्त नहीं पुकार रहा, मैं तो अल्लाह को पुकार रहा, मैं तो अल्लाह के नबी को मुश्किल कुशा नहीं मानता, मैं ये कहता हूं कि अल्लाह इनके तवस्सुल से, इनके वसीले से हमारी मदद करते हैं, ये बात गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बात चल रही होती है उसका कंटेंट जो है वो इतना रिलेवेंट नहीं होता कि वो बात गलत पैराए पे चली जाती है, तो हम वहां उस आदमी से कहते हैं कि देखें ये मामलात चूंकि शिर्क और कुफर के बीच के मामलात हैं, तो यहाँ आपको एहतियात करनी चाहिए कि अच्छा, कहीं एहतियात करनी चाहिए। जी कहीं पैर फिसल ना जाए, कहीं हम खुदा ना करे उस ईमान की अजीम नेमत से महरूम हो जाए। ठीक है, लेकिन साहब देखें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये सब चीजें जायज हैं, मगर एहतियात के साथ साथ दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह के रसूल को आप मुश्किल कुशा मानते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो वो कह रहे हैं कि खतरे की घंटी इन पहरावे में कि जैसे अल्लाह है। इस पर जरा वजाहत देते हैं लेकिन साहब कि अल्लाह के रसूल मुश्किल कुशा होंगे या हम ये कह सकते हैं इसके पीछे तौजीहात और तावीलात हैं? नहीं, देखे जब आप कहते हैं मुश्किल का वो हमारी मुश्किल आसान कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या हम ये मानते हैं कि हकीकतन वो हमारे मुश्किल हाल कर सकते हैं जैसे अल्लाह करता है? ये तो कोई भी मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि हकीकतन मुश्किल तो अल्लाह ही करता है। जैसे अल्लामा साहब ने बात की है, आप ये बात कर रहे हैं इनविजिबल, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हमारे आंखों के सामने नहीं हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो हमारी मदद कर सकें। अब मैं इनको एक हदीस लेके आता हूँ जिसका हदीस का मतलब है ओ स्लेव अल्लाह, ओ स्लेव्स ऑफ अल्लाह हेल्प मी। ठीक है, इसको इमाम तबरानी ने मुजबल कबीर में कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सफर में हो तो अगर ऐसी जगह पे हो तो तुम्हारा सामान गुम जाए तो तुम पुकारना या इबादिल्लाही, यानी ओ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे भी मखलूक में पैदा किए हुए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब इस हदीस पे बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस उन्होंने अमल किया है। ठीक है, इसको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खुद अमल किया है और ये हदीस उन्होंने पास ऑन की है। इसको इमाम अल हाफिज बहकी सुनन अल कुबरा में कोट करते हैं और इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में भी ये कोट करते हैं हदीस, वो कहते हैं इस पे अमल हुआ है। अच्छा, इसके बाद इमाम बैकी फरमाते हैं कि इमाम अहमद के जो बेटे हैं ना अब्दुल्ला इब्न अहमद, वो फरमाते हैं कि मेरे बाप ने 5 हज किए थे, 2 ऊंट पर किए थे, 3 जो है ना वो पैदल किए थे, या 2 पैदल किए थे, 3 उन्हें ऊंट पे किए थे, और वो रास्ता भूल गए थे। तो जब वो रास्ता भूल गए थे तो उनको ये हदीस याद आई, तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, मुझे सीधे रास्ते पर लेके आओ, तो फौरन उनकी मदद हुई है। अब मैं आपको एक और दूसरी बात करता हूँ। हमारे शेखुल इस्लाम इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला, उनकी किताब बहुत मशहूर है अल अदकार, मौलाना साहब जानते होंगे, उन्होंने बाकायदा चैप्टर बना हुआ है। वो कहते हैं, इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, व्हाट टू से व्हेन वंस एनिमल रन्स अवे, कि आपको क्या करना है अगर आपका कोई जानवर भाग जाए। तो वो कहते हैं कि आपने कहना है अल्लाह के बंदो इसको पकड़ो, अल्लाह के बंदो इसको पकड़ो। तो वो खुद कोट करते हैं कि हमारे कुबार, हमारे जो शयूख थे, उन्होंने भी इस पे अमल किया है। तो वो कहते हैं एक दफा मैं खुद एक ग्रुप के साथ था, तो उनका जानवर भाग गया था, तो मुझे ये हदीस याद थी, तो मैंने पुकारा या इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदो मेरी इसको रोको, तो वो रुक गया था। अब हम आते हैं मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह के शरा हिंदुल हसन में, वो भी यही फरमाते हैं कि ये हदीस जो है ना, आप जरूरी इसको याद करो, जब भी सफर में हो इसको जो है ना आपने इस्तेमाल करनी है। और इसको बाकायदा इमाम शौकानी जो सलफी जिनको अपना इमाम समझते हैं, उन्होंने तुफ आद दकरीन में बयान किया है। अगर मौलाना साहब को मेरे ये रेफरेंस भी चाहिए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे सकता हूँ। लेकिन ये जो बात है ना, मेरे खुद शेख हैं शाफी, ठीक है, वो कहते हैं मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ ना, उधर बहुत भीड़ होती है दमास्कस में, जब मस्जिद में वो जब नमाज पढ़ते हैं, वो कहते हैं मैं ये हदीस पढ़ता होता हूँ, तो कहते हैं कि अल्लाह के फजल और करम नाल मेरी जूती कोई चोरी नहीं करता। अब वो शेख हैं हमारे खुद शेखुल इस्लाम इमाम नबवी हैं, क्या उनको शिर्क का मालूम नहीं था? क्या उनको तौहीद का मालूम नहीं था? ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेता हूं। मैं बात करता हूँ एक और बिफोर आई गो। उन्होंने लियाकत साहब इसको पूरा करने दें, आगे चलते हैं, फिर आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। मेरा ख्याल इसको पूरा साहब ये जरा बता दें कि लियाकत साहब तो कह रहे हैं हदीस में आया है कि आप पुकारें और अल्लाह के नेक बंदों को पुकारें, तो निदा करना पुकारना तो कह रहे हैं हदीस से साबित है, फिर क्या इश्काल है? मौजम कबीर है। मौलाना साहब मैं एक इस पे रोशनी पाऊं। इस हदीस से कुछ उलमा ने ये या रसूल अल्लाह मदद निकाला है, ठीक है। कुछ ने कहा है अगर आप जंगल में अल्लाह के किसी क्रीचर को बुला सकते हैं तो क्या आप नबी को नहीं बुला सकते? ये कुछ स्कॉलर की ओपिनियन है, मैं हाईलाइट कर दूं आपके लिए। जी मुफ्ती साहब, ये आपने जो रिवायत बयान की, ये तबरानी की मौजम कबीर की 17वीं जिल्द में 117 नंबर सफ़े पर है। जी जी। हदीस के अल्फाज इज़ा अज़ल्ल अहदुकुम शैआ, जब तुम में से किसी की कोई चीज खो जाए, औ अराद अहदुकुम औना, या तुम में से किसी को कोई मदद चाहिए हो, वहुवा बि अर्ज़िन लैसा लहा अनी बिहा अनीसुन,
وہ ایسی زمین پر ہو کہ جہاں کوئی مددگار کوئی ساتھی نہ ہو، فلیقل تو یوں کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کر لو، یا تو عباد یہ اللہ غلط نہیں ہے میرے اعینونی، بھائی، اے بندے خدا میری مدد کرو۔ اب اگلا جملہ سننے کے قابل ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ تو وہ اللہ کے فضل سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب ہم یہ روایت جو ہے، یہ روایت ایک اور جگہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی روایت تو اللہ مفتی صاحب صحیح ہے نا، یہ حدیث تو روایت صحیح ہے نا؟ موجود ہے، دیکھیں سندن اس پر کلام ہے لیکن روایت اس قابل ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ جو انہوں نے کہا کہ کچھ استخراجات ہوئے ہیں، دیکھیں اگر میں خدا نہ کرے راستے میں جاتے ہوئے کہیں بھٹک گیا، میرا کوئی سامان چوری ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ تمہاری سواری کھو گئی، تو تم جا کے آواز لگاؤ یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اب یہاں عباد اللہ سے مراد کیا ہے، یہ اصل نقطہ ہے جو یہاں سمجھنے کا ہے۔ جیسے لیاقت صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ میری مدد کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تو بتایا کہ اللہ کے بندوں کو پکارو، اب اس سے کیا مراد ہے میں آگے بتاتا ہوں، لیکن کیا اللہ کے نبی نے پوری زندگی ایک مرتبہ یہ ہمیں فرمایا کہ جہاں بھی ہو مجھے پکارو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایات صحیحہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے وہاں پر کہیں ہمیں یہ فرمایا کہ مجھے پکارو؟ علماء نے، علامہ البانی رحم اللہ جو اس وقت اہل حدیث حضرات کے بہت ہی متشدد قسم کے علماء میں سے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کوئی 20-30 سال پہلے انتقال کر گئے، وہ فرماتے ہیں کہ یا عباد اللہ سے مراد فرشتے ہیں، وہ عباد اللہ لا نراہم جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی اللہ کے لیے ان سے مدد طلب کریں گے تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کریں گے۔ انکار مدد کا نہیں ہے، لیکن مدد کون کرے گا اس بات پر بات کرنی ہے، آیا وہ مدد اللہ کے رسول آ کر کریں گے؟ ایسی کوئی بات کسی روایت سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سب ایک سوال ہے، میری جی کم عقل میں یہ سوال آیا، اللہ تو ایک ہے ذات، اس کا بے کوئی شک، شریک نہیں ہے، بے شک۔ نہ انبیاء اس کے ساتھ شریک ہیں نہ ملائکہ اس کے ساتھ شریک ہیں، تو اگر ملائکہ بھی مدد کریں گے تب بھی ہم ان سے شرک کا گمان تو نہیں کر رہے نا، یعنی وہ بالکل نہیں۔ ملائکہ اگر مدد کریں یا انبیاء کریں، اگر یہ ایک ہی فارمولا ہے تو پھر تو یہ شرک ہو جانا چاہیے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر انبیاء بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، عباد اللہ میں آتے ہیں، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ میں عرض کروں، آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، تو جب انتقال ہو گیا تو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اسرافیل علیہ السلام آ گئے، روح لے کر چلے گئے۔ یہ بات غلط ہے درست ہے؟ جی جی درست صحیح ہے۔ درست کیوں؟ ہے۔ روح تو اللہ کے حکم سے قبض ہوئی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ڈیوٹی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم پر کچھ فرشتے کھڑے ہیں، ان کا کام ہے جہنم کو سنبھالنا۔ جنت پہ رضوان ہے، اس کا کام جنت کو سنبھالنا۔ عرش کے پائے کندھے پر رکھ کے کچھ فرشتے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ یہاں جنگلوں میں فرشتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے۔ نبی کا کام لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، نبی کا کام لوگوں کو ایک راہ ہے ہدایت، وما علینا الا البلاغ المبین، ہدایت پر لانا نہیں ہے، ہدایت پہنچانا ہے۔ نبی کا کام جی میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آتی، کیا نبی کا کام مدد کرنا نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ عالم ارواح میں کہ جب میں اپنا بندہ بھیجوں گا تم سب اس کی مدد کرو گے، نصرت کرو گے؟ تو انبیاء کا کام نصرت کرنا بھی ہوگا کہ نہیں؟ میں یہ سوال لیاقت صاحب سے پوچھ لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی لیاقت صاحب۔ اچھا، مولانا صاحب نے شیخ البانی رحمہ اللہ کا بتایا ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت جو 4 اسکالر کو مانتے ہیں، 4 اسکول کو، وہ شیخ البانی کو محدث نہیں مانتے، یہ کرسٹل کلیئر بات ہے، وہ نہیں مانتے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ محدث تھے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ شیخ البانی نے کہا ہے وہ جن ہو سکتے، یہ ان کی اپنی تعویل ہیں، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فرشتے جی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ، کیونکہ عبد کا مطلب could be anything،
آپ یہ نہیں مقرر کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں نہیں کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے؟ انہوں نے الفاظ کیا ہے کہ عبد، عبد کا مطلب ہوتا ہے فرشتے بھی اللہ کے عبد ہیں، انسان بھی اللہ کا عبد ہیں، تو اس میں جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ابدال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ مولانا صاحب ملا علی قاری کو، وہ حنفی ہیں، آپ ان کی شرح کر کے بتائیں میرے بھائی۔ لیکن بہرحال یہ کہنا کہ نبی نہیں مدد کر سکتا، آئی تھنک یہ صوفیہ پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ کتنے ہم امام جلال الدین سیوطی نے بھی کتابیں لکھی ہیں، حجر حیتمی نے بھی لکھی ہیں، انہوں نے کتنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ نے ان کو وہ بلیسنگ دی ہیں کہ انہوں نے نبیوں کو دیکھا ہے وہ کفار کو قتل کر رہے ہیں جنگ میں۔ مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا، اگر اس کا جواب دے دیں کہ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کہا ہے کہ مجھے پکارو، یا اللہ کے کسی ولی نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، وہ بھی اگر آنسر کر دیں۔ نہیں، اس کا پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ دور سے پکارنا یا نزدیک سے پکارنا؟ کیونکہ اگر ہم قبر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم پکارتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کرو، شفا کرو۔ یہ تو پچھلے پروگرام میں آپ کو 20 اسکالر کی اوپینین بھی بتائی تھی، تو وہ کیا ہے؟ وہ مدد نہیں ہے۔ آپ جب کہتے ہیں شفا کرو، یہ آپ مدد نہیں طلب کر رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ البانی کی رحم اللہ کی بات میں نے اس لیے پیش کی کہ وہ کٹر اہل حدیث ہے، سخت ترین آدمی ہے، اور ان کی اس روایت پر جو تحقیق ہے انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ تو میں نے ایک مخالف آدمی کی رائے بھی یہاں رکھی کہ مخالف سے مخالف آدمی نے بھی اس روایت کو قبول کیا ہے۔ اچھا، مجھے بولنے دیجئے، میں آپ بولتے ہیں میں خاموش رہتا ہوں، میں بولوں تو آپ خاموش رہیے، پھر آپ کی باری ہوگی۔ تو اس لیے البانی کی بات عرض کی ہے۔ باقی دیکھیں، میں ایک بات آپ کو عرض کروں، کرامت کا انکار اہل سنت والجماعت کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کرامت اولیاء حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور معجزہ بھی جی انبیاء کا معجزہ بھی، کیونکہ انبیاء جب فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کا معجزہ ختم نہیں ہوتا۔ میری عرض ہے کہ اب مجھے بولنے دیجئے، بیچ میں آپ نہ بولیں، آپ کو سارے سوالات کے جواب مل جایا کریں گے۔ جی کرامات اولیاء حق ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کے سردار ہیں۔ تو جب ایک ولی کی کرامت حق ہے تو پھر نبی کی کرامت اور ان کا معجزہ تو بس بطور اولا ہو سکتا ہے۔ اور ہم یہ بھی اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ کسی ولی سے موت کے بعد بھی کسی کرامت کا ظہور ممکن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، نبی سے بھی ایسا معجزہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جی، ایک جگہ فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنے اونٹ پہ جا رہے تھے، یہ حج کے اس میں نے موسیٰ کو اونٹ پہ دیکھا اور زور زور سے تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اور انبیاء کے معجزات اور کرامتیں ہیں۔ میں اس بات کا منکر نہیں ہوں ہرگز کہ کرامات نہیں ہو سکتے، معجزات نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی اب معجزتاً کسی کی مدد کر لے، کچھ ایسا ہو جائے، اس کو جاگتی آنکھوں سے نظر آ جائے، اس کو سوتی آنکھوں سے نظر آ جائے، کہیں پر کسی صحرا میں اللہ کے نبی کی صورت میں کوئی آ جائے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن میں اس بات کا منکر ہوں کہ اللہ کے نبی کو باقاعدہ ان دعاؤں میں شامل کرنا، اس طرح پکارنا جیسے اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہ پکار ہمیں اپنی زبانوں پر اپنے عقیدوں میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو وہ معجزتاً ہوا ہے، وہ کرامتاً ہوا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اس کا انکار نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے نا، ہمارے شیخ امام شرانی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ بات بھی کی ہے کہ جو لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہی بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ ایک وسیلہ ہے، ہم پکارتے ہیں، اگر وہ مدد کرتے ہیں
तो वो उनकी मौजज़ा हैं। अगर अल्लाह के वली कोई आपकी मदद करते हैं वो उनकी करामात हैं। लेकिन वो कहते हैं सब तारीफ उस जात की है जिसने ये मुमकिन बनाया। ठीक है। बेशक। अच्छा, अब मैं एक और, आपने अलबानी साहब की बात की है ना, अब मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की बात करूंगा। क्या बात, उनकी क्या किताब है इक़दादुस सिरातुल मुस्तकीम अल इक़्तिदाउल लिसिरातिल मुस्तकीम ली मुखलफती अशहाब इल जाहिम। ठीक है। उन्होंने बाकायदा इकरार किया है। वो सैयदना बिलाल इब्न हारिस का वाकया कोट करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ में आया तो उसने कहा या रसूलुल्लाह आप दुआ करे बारिश की वरना उम्मत खराब तबाह हो जाएगी। तो वो कहते हैं ये सिर्फ नबियों पर मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह के वली भी ऐसी दुआएं करते हैं और ये लोगों की आजतें पूरियां करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये चीज हक है, लेकिन ये दलील नहीं कि ये आप काम कर सकते हैं। यानी वो एक तरफ वो मानते हैं कि ये हक होता है, अल्लाह के वली जो हैं आप उनकी मज़ार पर जाते हैं, दुआ करते हैं, वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं, आपकी हाजत पूरी होती है, पूरी तो अल्लाह ही करता है। लेकिन वो कहते हैं ये काम अच्छा नहीं है। ठीक है। ये उन्होंने बाकायदा इकरार किया है अपनी किताब में। आज जो लोग कहते हैं ना हम शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को मानते हैं, वो हमारे शेख हैं, मैंने सोचा कि ये भी मैं आपकी खिदमत में कोट कर लूं। अब बाकायदा ये किताब पढ़ भी सकते हैं। जी ठीक है। मैं दोनों मेहमानों से ये गुजारिश करूंगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंतहाई मुदल्लिल अंदाज से आप लोग रिवायात हिकायात पेश फरमा रहे हैं, रेफरेंसेस कोट मैच भी हो रहे हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि कुछ बातों पे इत्तेफाक भी हो रहा है, उनको लेके हम आगे चल सकते हैं। मैं अभी के अभी ज़ाहिर दामन वक्त में गुंजाइश कम है मगर फौरन से दूसरी नशिश भी इसकी रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ले रहा हूँ इसको और मुझे मजा भी आ रहा है और मुझे मेरे इल्म मार्फत के सफर में बड़ी रहनुमाई मिल रही है। तो लाकिर साहब अगर आपकी इजाजत तो मैं फौरन से दूसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूं, मगर इस वक्त चूंकि टाइम इसका ओवर हुआ है, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए, दोनों को ये कहते हुए कि इसी अंदाज से गुफ्तगू जारी हो सके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ ओवैस भाई, एक बात कि मौलाना साहब ये लाइव टीवी पे इकरार करें कि ये अकीदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के जाना और मांगना ये उम्मत मुसलमा में रहा है। ये सिर्फ अकीदा शियों और बरेलवियों का नहीं है, ये तमाम सुन्नियों का है जो 4 इमामों को मानते हैं। ये उम्मत पर यह अकीदा रहा है। ये वीडियो में इसका इकरार करें। इस मौजू पे हमने अभी बात नहीं की है, उवैस के साथ अगले प्रोग्राम में इस पे बात कर लेते हैं। बहुत करवाते हैं। मैं तो 3 मरतबा कबूले के भी इकरार करने को तैयार हूँ। भाई माशाल्लाह मुफ्ती साहब एक और निगाह के लिए तैयार हो गए लगता है। परवरदिगार खुश खुर्रम रखे। मैं दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चन के साथ अगली नशिस्त में हाजिर हो रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। मैं और मौलाना से मोहम्मद उवैस रब्बानी को इजाजत देंगे। अल्लाह की अमान।